फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ गुगु गुगुली लाइफस्टाइल को वेलकम। आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा कहीं एते खरारे देखो केते सजबाज हो सब मार्केट बाहर कारण कौन आमर पछरे मो काकी आगरे भी जाऊँच मार्केट गले कारण कौन देखिए। तो आम आसिक आइल भद्रक पाखे पहुँची गलु से मैंने पछरे अच्छा आम आगे आगे पलि जाए इलेक्ट्रिक ऑफिस काम अच्छे आम ये आसिक टली पैसा नहीं टली जिम ब्लॉगर आसीगले देखु एमाने आसिक पहुँची गले एमानकर आहरी भी काम अच्छी एते कंजूस एते स्वार्थपर देखो आमको कौन चली चली आप पलि जातु आम हेल्ले ऑटोरे पलैमु। देखु से मैंने भावुले आम चली चली जाऊँ बोली आम सते ऑटोरे पलैबू से जानी ना ऑटो भी आसिक पहुँची गला तो आम जो आसवा कथा से आसिक पहुँची गलु। चलतु भीतर को जाके देखा कौन सब अच्छी तो 15 टंकिया बाजार को आसिक पहुँची गलु। आमर आगुरी फिल्म हॉल यहाँ थिला फिल्म हॉल जूम करते मम्मी कथा आसी ना खाई हाँ से देखे जाए देखु के सस्तार सब मिलूँ मात्र 15 टंका जहाँ ने 15 टंका। देखो केते लोक एठी देखो दीदी गोटे डला नहीं चली आइले किनिया लगी यही क्लिप गुड़ा बढ़िया देखा ना यही क्लिप गुड़ा बढ़िया देखा ना आम एपट बुलिकी जावा सेपटू आगे बुल से देखिक आसवा नब डला से गिमना गुड़ा अना भी ये कौन ये कौन करी दीप देख देखु तो मम्मी आंखे आसिक पहुँची गले देखु केते शीघ्र आसी ऑटो रे आसिक पहुँची जाइए। मम्मी 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 भल खाना एटा भल खाना नबा नमी ना ना
जो चंदन फंदन बुलाते जो देई बोल देखो मम्मी मम्मी नबा देख तो এই দিব না এই দুইটা চারটা নবা গ্লাস গুড়া কলর গুড়া নালি কলর আনি এই কলর দুইটা ভালো দেখা যাচ্ছে কাঢ়ি ହେଲେ ଉଜ୍ଜନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମାନେ କାଚର କାଚର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ଏଇଟା ଟିକେ ଚେପା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ରଖିବ ନାହିଁ ଚାମଚ ଆଣିଛୁ କେତେଟା ଏଇ ଆମ ଚାମଚ ମିଳିଗଲା ଡଲା ତ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ନବ ମାଗି ମୋ ଡଲାରେ ପୁରେଇକି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡଲା କାହିଁକି ସେଇଟା ଥାଉ ଆମର କାଟିଦେବୁ এইগুড়া অনানি 60 ଟଙ୍କା ପୁରା ହେବ କହିବେ ଏଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଟା ମୁଁ ଆଣିଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚାମଚ ନେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ଡଲା ମିଳିଗଲା ଦେଇ ଡଲା ମିଳିଗଲା ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଏ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଜିନିଷଟା ମମି ବାବା କହୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଡବା ନଉନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ କାଇଁ ଛୋଟ ଡବା ଏଇପା ଡବା ଏଇଟା ତ ବାବା ନେବ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟାର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଚାମଚଟା ବଢ଼ିଆ ଏଇ ନେ এইগুলা ডবা নে କ'ଣ ହେବ ସେ ବାବାଙ୍କ ଟିକେ ନେବି ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ଏଇଆ ନା ବାବା କୁଣ୍ଡେଇ ଫଟୋ এইଗୁଡ଼ାକ ଟାଣ ସେଇଭଳିଆ गुड भाई एट अच्छे हाइट कलर हाइट 15 ଏଇଟା
ଗାଈ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। मम्मी मम्मी यही बाबा नहीं ଓହୋ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇକି ଆହୁରି ଅଛି ଏଇଠି ଏଇବା ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ଦୁଇଟା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଲବୁକୁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲା ନା ନାହିଁ ହଁ ସ୍କୁଲ ତ ଛୁଟି ସରିଲାଣି ଆସିସାରିଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହଉ ଚାଲ ସେଇଠିକି ଯିବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ପାଖକୁ। ଦେଇ କାଇଁ ସେଠି ପୂନମ କାଳେ ହେଲେ ଆମର କିଣା ହେଲା, କିଣାକିଣି ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇକି ଖାଲି ମାର୍କେଟରୁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଣାକିଣି ସରିଗଲା। ଆସିକି ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପିଲାକୁ କେମିତି ଭୁଲିକି ଘର ପୂଜାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆସିଛି ନବା ଲାଗି। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଇଏରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ। ଗଲା ଏଇଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ନବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି, ସବୁ 15 ଟଙ୍କାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି।